एलियो इलिसाय एलियर अर्थ कौन कहतु सदा प्रभु ही ईश्वर इलिसाय सदा प्रभु ही रक्षाकर्ता। वर्तमान एलियो इलिसाय को भविष्य वक्ता रूपे अभिषेक कले किंतु भविष्य वक्ता रूपे अभिषेक कला पर मध्य इलिसाय टाइटल देला नाही भविष्य वक्ता इलिसाय। आज अनेक लोक माने से प्रकार टाइटल दियंती आज कियो बा काली सेवा स्टार्ट करिथिबा लोक माने मध्य नाम दियंती भविष्य वक्ता। प्रकृत रे भविष्य वक्तार अर्थ मध्य जणा नाही भविष्य वक्ता बोली टाइटल रखि दियंती। एलियों द्वारा अभिषेक प्राप्त होइथिबा इलिसाय भी मु भविष्य वक्ता बोली टाइटल देई नाही। दीर्घ 10 वर्ष पर्यंत एलियों निकटरे सेवक भावे एलियोंकर हस्तरे जल ढालिबा एक दास भावरे रहिबा छड़ा भविष्य वक्ता बोली से प्रचार करी बुली नाही। एलियोंक यात्रा समाप्त हेबाकु आसीबा बेले एलियो कहुछंती मु अमुक स्थान को जीवी जाऊअछि बोली कहले एलिसाय कहंती आज्ञा तमे जुआडे गले मध्य मु सेठाको आसीछि नुह कि मु तुम पछरे अछि नुह कि तुम सेवा करू अछि नुह कि एबे मध्य मु तुम सहित आसीबी बोली कहिला। काहीकि तमे रहिले हबनी कि नाही नाही आज्ञा मु तुम सहित आसीबी कहिला। एबे आपण जल्दी जल्दी आपण आपण बाइबल खोलिबा पाई मु कहुअछि द्वितीय राजावली खोलंतु 3 गोटी अंचल को नैथिला एलियो इलिसाय को 3 गोटी अंचल को नैथिला। सेही 3टी अंचल कौन मु आपण मानकु कहबी आसंतु देखिबा। प्रथम रे द्वितीय राजावली पुस्तक 2 अध्याय एथि उत्तरे सदा प्रभु एलियों को घूर्णी वायुरे स्वर्ग को घेनी जीवा पाई उद्यत हुअन्ते एलियो इलिसाय सहित गिलगल रु गले केउठारु से माने जाऊ अछंती गिलगल रु प्रथमे गिलगल सेठारु से माने केउठाकु गले 2 पदर शेष अंश रे मु आपण को छाड़ीबी नाही तहु से माने बेथेलकु से माने दुहे गले से माने केउठाकु आसिले बेथेलकु यात्रा करी आसिले। तही उतारे 4 पदर शेष लाइन मु आपण को छाड़ीबी नाही तहु से माने जिरिहो को गले। तृतीय अंचल कौन जिरिहो 6 पदरे एउतारे एलियो तांकु कहिले मु विनय करूअछि एठारे थाओ कारण सदा प्रभु मते जर्दन को पठाई अछंती तहु से कहिले तापरे से दुहे केउठाकु आसिले कुहंतु जर्दन को आसिले। जल्दी जल्दी मु कहिबी आउ केबे जदि समय हेले आउ टिके भलरे वर्णना करी एही 4 गोटी नाम विषय कहिबी। प्रथम रे से माने केउठाकु गले गिलगल। गिलगल कौन सूचाए आपण जानंती कि आरंभ को सूचाए। काहे कि आरंभ को सूचाए माने घर को जाय आपण माने पढंतु जिहोशिया पुस्तक 4 अध्याय जिहोशिया पुस्तक 5 अध्याय एही 2टी अध्याय रे गिलगल नामक अंचल विषय प्रस्तावना अछि। काहे कि उल्लेख करा जाय अछि माने इस्राएल लोक माने मिस्र देशरु उद्धार पाई आसी 40 वर्ष प्रांतर मध्यरे से माने यात्रा कला परे से माने प्रतिज्ञात देश को जीवा पूर्वरु गिलगल नामक सेही अंचल रे आपणा आपणा को पृथक करी सुन्नत करिथिले। ता माने से माने आपणा आपणा को प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र कले। 5 अध्यायर 9 पदरे और 10 पदरे आपण देखिबे ता माने एही गिलगल नामक अंचल रे इस्राएलर लोक माने आपणा आपणा को पृथक करिथिले पवित्र करिथिले प्रभु को समर्पण करिथिले। एक नूतन प्रारंभ प्रतिज्ञात देश को आमे जाऊअछु नूतन अंचल को नूतन देश को आमे जाऊअछु जीवा पूर्वरु आमे आपणा आपणा को प्रतिष्ठित करिबाकु हेबो ताहा प्रारंभ को सूचाए। आम आत्मिक जीवन केमिति आरंभ हैला आम प्रभु जीशु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिबा द्वारा आरंभ हैला। आम्भ मानक पाप त्याग करी पाप छाड़ी ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा नूतन जीवन सहित आम आत्मिक यात्रा आरंभ हैला। सो आम समस्तक जीवन रे गिलगल नामक अनुभव रहिबा दरकार। नूतन प्रारंभ पुराना जीवन को परित्याग करी पतित जीवन को परित्याग करी पापर अभ्यास को परित्याग करी पाप सबु छाड़ी
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଜୀବନ ଓ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଉ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ପୁରାତନ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତ ନୂତନ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ପୁରାତନ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ସମସ୍ତ ନୂତନ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗିଲଗଲ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନହିଲେ ଆରମ୍ଭ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗିଲଗଲ ଅନୁଭବ ରହିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ସତୀଶ କୁମାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ତା ଫଳରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଗିଲଗଲ ଅନୁଭବ, କ'ଣ? ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ପଚାରୁଅଛି, ତୁମ ଜୀବନରେ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅନୁଭବ ଅଛି କି? ତାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗିଲଗଲରୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏଲିୟ ଇଲିସାୟ ଏକତ୍ର ମିଶି ଗିଲଗଲରୁ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲେ? ମାନେ ବେଥେଲକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 25 ମାଇଲ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରି ବେଥେଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ବେଥେଲ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 8-9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ, ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯାଅ କହିଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଗଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ବେଥେଲକୁ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ବେଥେଲ ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ମାନେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନକୁ ସୂଚାଏ। ମୋ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ବେଥେଲ ପବିତ୍ରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାକୁବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଏସୋ ବୋଧେ ବଧ କରିବ ବୋଲି ପଳାୟନ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପଥରଟି ରଖି ତକିଆ କରିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗତରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲିଶୁଣି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଲିଶୁଣି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣ କି? ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନାମ ଦେଇଥିଲା? ବେଥେଲ। ବେଥେଲ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲା। ବେଥେଲ ବୋଲି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ କରିବା ସ୍ଥାନ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆମେ କେଉଁ ଗୃହରେ ଆମେ ବାସ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଆମ ଗୃହରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଶରୀର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଈଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର, ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ବେଥେଲ ବୋଲି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବା ବାସଗୃହ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯଦି ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଲେ, ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବାସ କରିବେ? କିଏ ବାସ କରିବେ କୁହ? ସଦାପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବେ। ତା ମାନେ ଜାଣି ରଖ, ମନେ ରଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସଭବନ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବା ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଗିଲଗଲ ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ସୂଚାଏ, ବେଥେଲ ପବିତ୍ରତାକୁ ସୂଚାଏ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ, ତାହା ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଦି କେହି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ? ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା କହିଲେ। ଏହି ଶରୀର, ଏହି ଗୋଡ଼, ଏହି ହାତ, ଏହି ସବୁ, ଏହି ମୁଖ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କଲେ? ଗିଲଗଲ ଠାରୁ, ତା ମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ସେଠାରୁ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ବେଥେଲକୁ ଗଲେ। ବେଥେଲ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ପବିତ୍ରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବେଥେଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି
तुम्भ शरीर ओ तुम्भ हृदय ईश्वरଙ୍କ बास करिबा स्थान किपरि रहिबा दरकार? सूची होई रहिबा दरकार, पवित्र हेबा दरकार। सेठारु सेमाने केउठाकु गले माने जिरिहकु गला परि आमे देखिबाकु पारुछु। एथि पूर्वरु पढ़िला परि 4 पदरे आमे एहा देखिबाकु पारुछु। एलियो इलिसाईଙ୍କୁ जिरिहो नगरकु नेले। एबे नेक्स्ट केउठाकु जाउ अछंती? जर्दनकु जिबे। जर्दनरे कौन घटिबाकु जाउछि कुहंतु? ताहा एलियोंको जीवनरे शेष समय। जर्दन ठारु एलियो स्वर्गकु उत्थित हेबाकु जाउछंती। जर्दन तुम अंतिम यात्राकु निदर्शन अटे। ताहा गोटिए स्वर्गकु तुमे आरोहण करिबार एक संकेत अटे। सेठाकु जिबा पूर्वरु आमे प्रथमे कौन सामना करिबाकु हेबो? जिरिहोर सामना करिबाकु पड़िबो। गिलगल रे आम आत्मिक यात्रा आरंभ कलु। बेथेल रे ईश्वरंकर उपस्थिति अनुभव कलु। एबे आम्भे माने ईश्वरंक संतान रूपे बंचिबा बेले, पवित्र भावे बंचिबा बेले दयाकरी मने रखंतु आमे कौन सामना करिबाकु पड़िबो? माने जिरिहोकु सामना करिबाकु पड़िबो। जिरिहो कौन सूचाए? जगतकु, पाप वो शयतानर सदृश अटे। आमे ईश्वरंक संतान रूपे पवित्र भावे बंचिबा बेले आमे निश्चिंत जगतरे रहिबाकु हेबो, किंतु सेही जगतकु आमे जय करिबाकु हेबो। आमे जगतरे रहिबाकु हेबो, मात्र जगत आम मध्यरे रहिबार दरकार नाही। मंडली शुणुछंती कि नौका जलरे रहिबा दरकार, मात्र जल नौका भितर रहिबार दरकार नाही। सेपरि आमे जगतरे अछु, मात्र जगत आम मानक मध्यरे रहिबा दरकार नाही। जिरिहोकु आमे निश्चिंत रूपे जय करिबाकु हेबो। जिरिहो जगतकु सूचाए। ता माने आमे आममानक शरीरकु पवित्र करी जीशुख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा ख्रीष्टଙ୍କ मंदिर रूपे आम शरीरकु परिवर्तन करी बेथेलर अनुभव दे आमे गति करिबा समय भूलंतु नाही। शयतान निश्चिंत रूपे परीक्षा करिबो, बहुत परीक्षा करिबो। काहीकि माने आमे जिरिहोकु क्रॉस कले तो आमे जर्दनरे आमे पहुंची पारिबा। सेपरि जर्दनरे पहुंचीबाकु हेले आमे जिरिहोकु पार करिबाकु हेबो। ईश्वरंक उपस्थिति को आमे जिबाकु हेले आमे जिरिहोकु निश्चिंत जय करिबाकु हेबो। जिरिहो कौन सूचाए? जगतर सदृश। जगतरे कौन अछि कुहंतु आपण माने? चक्षुर अभिलाष, शारीरिक अभिलाष ओ लौकिक गर्व। तुम चक्षुको तुमे जय करिबाकु हेबो। तुम चिंता को भावना को जय करिबाकु हेबो। शरीर को जय करिबाकु हेबो। तुमको थिबा अपवित्रता अभ्यास को तुमे जय करिबाकु हेबो। एपरि तुमे जय न करी जर्दन को पहुंचीबार चांस बिल्कुल नहीं। सेथिपाई केते विवेकर सहित ज्ञानर सहित एलियो कौन करंती जान कि इलिसाय भविष्यत वक्ता रूपे व्यवहार हेबाकु जाउअछ, मात्र गिलगलर अनुभव तुम जीवन रे आरंभ हेबा दरकार। बेथेलर अनुभव तुम जीवन रे पवित्रता रहिबा दरकार। जिरिहोर अनुभव पाप जय करिबार जीवन दरकार। जर्दन अनुभव कौन अटे? स्वर्ग। वर्तमान जिरिहो जय कला परे केउठाकु जिवो? जर्दन को जिबाकु हेबो। जर्दन कौन दर्शाए? आम्भ मानकु स्वर्ग को नेई जिबार गोटिए स्थान, ताहा मरण अटे। जेतेबेले कि एलियो जर्दन रे पहुंचिले सेही स्थानरू सेठारे कौन अछि? जर्दन नदी अछि। ताहा पार कले प्रतिज्ञात देश। जर्दन नदी आम मानकर समाप्त ओ मरणर सदृश। ताहा पार कले ही, तामाने जर्दन पार कले ही आमे प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करि परिबा। तामाने आमे जर्दन को जिबाकु हेले, आम अंतिम यात्रा को पहुंचीबाकु हेले, शेष पर्याय रे पहुंचीबाकु हेले, आमे आम यात्रा को समाप्त करिबाकु हेले 3 गोटी अनुभव गुड़िक। प्रथमटी गिलगलर अनुभव प्रारंभ, बेथेलर अनुभव पवित्रता, जिरिहो अनुभव पाप उपरे जय करिबा, जर्दनर अनुभव स्वर्ग को जिबार आरंभ। एठारे चक्षु बंद करिबा, सेठारे चक्षु खोलिबा। जर्दन को पहुंचिला परे एलियो इलिसाई को कहिले, ईश्वर मते स्वर्ग को नेबाकू जाउअछंती। मु स्वर्ग को नीत हेबा समय तमे जदि मते देखि पारिथिले, मु तुमको 2 गुणर आत्मा तुमको प्रदान करिबी। एलियो स्वर्ग को नीत हेला बेले एलिसाय ताहा देखि पारिथिला। एलियो तांको वस्त्र कौन करिथिले? इलिसाईଙ୍କ ପାଇଁ छाड़ी जाइथिले। हे पिता बोली जोर जोर से प्रार्थना कला, कांदिला। एलियो छाड़ी जाइथिबा वस्त्र से
ଇଲିଶାୟ ନେଇଥିଲା ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ କଣ କଲା? 2 ଭାଗ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜିରିହ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଜିରିହକୁ ଯଦି ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେଥେଲ ପରି ପବିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେଥେଲକୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗିଲଗଲ ପାର କରି ଆସିବାକୁ ହେବ। କଣ ସେହି ଗିଲଗଲ? ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ତାମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ରହିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ପାପକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ? ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଛୁ କି? ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ପାପ ଜୟ କରୁଛୁ କି? ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ? ତମେ ଯଦି ଜିରିହ ନିକଟରେ ରହିଯାଇ ପାପ ଜୟ କରିନପାରି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ବାପା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି, ମାତ୍ର ଜିରିହରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଅଛି। ବାପା, ଜିରିହରେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଅପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଫସି ଯାଇଅଛି ବାପା। ନହେଲେ ବେଥେଲ ନିକଟରେ ଅଛ କି? ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛ କି? ସେଠାରେ ରହିଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଜିରିହ ପାର କରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଜିରିହ ନାମକ ଜଗତର ପାପ ତମେ ଜୟ କରି ଶେଷକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଲିଶାୟ ଏହି 4 ଗୋଟି ଅନୁଭବର ସହିତ ଶେଷରେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା 2 ଗୁଣର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମାର ସେବା କରିପାରିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା 2 ଗୁଣରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିବା ଓ ତାଙ୍କରି ସେବା କରୁଥିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଏଲିୟଙ୍କ ସେବାକୁ ଜାରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଲିଶାୟ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଧନୀର ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ହେ ପିତା, ଆମେ ଜିରିହକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପାପକୁ ଦେଖି, ପାପିଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଦେଖି ଆମେ ଡରିଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ପିତା, କାହିଁକି ମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ଶୟତାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମେ ଜୟ କରି ଏହି ଶରୀର ତୁମ ମନ୍ଦିର ବୋଲି, ତୁମେ ବାସ କରିବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା କି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କି ହାତ ଦ୍ୱାରା କି ଶରୀରରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଜଗତର ପାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଚିକର ଓ ପବିତ୍ର କର ବୋଲି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ବେଥେଲ ତାହା ତୁମ ବାସଭବନ ବାପା। ତୁମ ଗୃହକୁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ହେବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆସି ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା। ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କଲେ କି ତୁମ ଗୃହକୁ ନ ଆସି ଫେରିଗଲେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ରହିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ପାପ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହିମା ଦେଇ, ତୁମକୁ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହିମା ଦେଇ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।